Malo gde postoji ovako lep muzej motocikala, kao muzej motocikala Grom u mestu Vransko u Sloveniji. Da bolje upoznamo ovu kolekciju, pomoći će nam naš redovni motosport ekspert Zoran Pavlović Zuka. Pa Zuka, na prvi pogled kako ti se sve ovo čini? Oduševljen sam. 120 godina istorije motocikala na jednom mestu. Prelepo. Inače, prvi čovek ovog muzeja, Peter Grom, ovaj put nije sa nama opravdano. On je na službenom putu u Italiji, gde je otišao da nabavi još jedan motocikl. Ja inače imam ozbiljnu vezu u Federaciji za istorijska vozila. Sa mnom je Nataša Grom. Nataša, predstavi nam muzej ukratko. Torej, muzej smo odprli na pobudo očeta, ki je tudi ustanovitelj samega muzeja. Odprli smo ga leta 1997. Začelo se je z 2 halama. Od nekaj let kasneje smo odprli še dodatno halo. In kot ste šli po muzeju, ste videli, da imamo več kot 150 eksponatov. Ovo je Harley Davidson JD 1200 model iz 1928. godine. Motocikl koji dimenzionalno sa ovom prikolicom koju posjeduje, da uporedim veličine današnje Fiat Pande električne. Znači dužina i širina. Motocikl koji ima mesta za vozača, suvozača i prikolica, što do sad nisam vidio, ima mesta za dvoje. Motor je ogroman, ima stvari koje su bile uobičajene za ono doba. Doboš napred kočnice, doboš nazad. Menjač ručni koji se nalazi pored rezervoara. Motor, naravno, Harley Davidson koji svi V2. Tih godina motocikl nisu imali menjače integrisane u isti blok, nego je menjač bio odvojen. Kao, na primjer, kod automobila što menjač se stavlja na pogonski agregat, ovde je to odvojeno, palio se nečeg što liči na kurvlu, samo je pedala unazad. On ima vešanje i na prikolici, i to klasičan gibanj, kao kamioni. Jednostavno, motor je u ono vreme išao oko 90 na sat. Ali sama veličina ovog motora i udobnost putnika za ono doba je impozantna. Točak prednji od 20 sola, što danas kao imaš 20 sola, to je bilo još pre bezmalo 100 godina. Ono što mi je posebno, što bi rekli, bode oči, svećica M dimenzije. To je svećica koja, za mnoge koji znaju koliko izgleda veličine današnja, ova je više nego duplo veća. To odavno ne postoji, ali jednostavno oduševljen sam ovakvim da uopšte mogu da vidim nešto. One koji su zaboravili da podsjetimo da je Opel nekada pravio i motocikle. Šta vidimo ovde? Ovo je Opel iz 1928. godine od 500 kubika snage, 9,8 konjskih snaga, što je bilo respektabilno za to vreme. Težina od 135 kila, koliko piše da ima, mi se uopšte nije uklapalo, izgleda drastično teži, međutim on je od aluminijuma, što je zaista trebalo uraditi u ono vreme. Ono što mi je palo na pamet, ovi prigušivači na auspusima su specijalne izvedbe kakve ja do sad nikad nisam vidio. Pretpostavljam da je motor pravio veliku buku s obzirom da ima 1 cilindar, 2 auspuha i morali su biti napravljeni, čak i u ono vreme. Meine Damen und Herren, Puch Typ N, ponos austro-ugarske motoindustrije, 1912. godina, 3 primerka sačuvana. 453 kubika mogao je da razvije 60 na sat, nedefinisane za sad snage, ali treba reći u ono vreme čudo tehnike. To je kombinacija bicikla i motocikla. Naravno, nema zadnje vešanje, imao je čak i prednji far na petrolej. Legendarna američka firma Indian, koja je ponovo počela da proizvodi motocikle pre 10 godina. Ovo je jedan od, što bi rekli, revolucionarnih modela. Model koji je olakšao život mnogim motociklistima onog doba jer je dobio napokon kurblu. Pre toga motocikli Indian su se palili isključivo na guranje. Morate da se zaletite, ako nemate snage nećete ga ni upaliti. Ono što je specifično za ovaj motor je da on ima spoljni razvod ventila. Znači vi ventile vidite s polja, usisni izduvnik, kako rade i jednostavno nemojte ništa čačkati da ne bi ostali bez prstiju. Te 1928. godine francuska kompanija Ultima iz Liona krenula je da se umeša u rastuću motoscenu na starom kontinentu i to sa modelom tip C1.
Imao je četvorotakni motor od 2 cilindra u V rasporedu, 500 kubika, prenos preko kajša, što su mnogi svojatali, razvio je 20 konja i mogao je da pojuri 100 na sat. Mada kada pogledate ovaj motor, 100 na sat u to vreme na ovoj mašini bilo je zastrašujuće. Soba koja je po meni za infarkt. 1978. godine moj sugrađanin Zoran Krstić, šampion Jugoslavije 1978. s motociklom Tomos GP, do mnogih motora koji su se vozili u ono doba i moje večite želje. MBA 125, šampion sveta 1978. Zuka, mnogima ovaj moped na prvi pogled izgleda kao nešto iz prve faze reciklaže, ali to nije tako. 70. godina talijanska firma Di Blasi je napravila motocikl na sklapanje koji bi je trebao da stane u gepek svakog automobila i onda uđete u velike saobraćajne gužve sa motociklom, ne morate auto da vozite. To je jedan od, nažalost, neuspešnih projekata koji nije zaživeo. Ali ako vide naši prijatelji Kinezi, ko zna. I u zaključku jedan moped koji je postao automobil. Tomos Kolibri bio je tehnološka osnova za Mopi. Naime, Mopi je dvosed automobil koji je korišćen kao učilo u saobraćajnoj školi u Ljubljani tokom 60. godina. Pravi automobil za tinejdžere.